যেখান থেকে আমরা শিখতে পারবো, জানতে পারবো। এবং আমরা যে ফোক ফেস্টিভ্যালের আয়োজন করেছি তার যেটা মূল উদ্দেশ্য যে কন্টেম্পোরারি থিয়েটারে কীভাবে ফোকের ব্যবহার হয় তার শেখা বা সেটা জানা, বা এই যে গতকাল পারফরমেন্স হয়েছে, আজকেও পারফরমেন্স হবে। Pas sore istirahat. Usai dia. পঞ্চম রঙ্গ মহোৎসব আয়োজক আরিদোহন নাট্যপীঠ, সবাইকে শুভ দুপুর। আজকের যে আরিদোহন নাট্যপীঠ আয়োজিত সেমিনারের বিষয় হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন অফ ইন্ডিয়ান কন্টেম্পোরারি থিয়েটার। আমরা ইন্ডিয়ান ফোক থিয়েটারের উপর কাজ চলছে বর্তমান সময়ে, এবং ফোক থিয়েটার কত ধরনের হতে পারে, কিভাবে হতে পারে আমরা তা জানার চেষ্টা করব। একজন মানুষ নিজেকে দর্শক হিসেবে বলছেন সামনাসামনি প্রত্যক্ষভাবে, আসলে পরোক্ষে তিনি একজন অত্যন্ত স্কিলফুল, অত্যন্ত মেধাবী একজন, মানে কি বলবো, যে দর্শক বলবো না, দার্শনিক হয়ে উঠছেন। কারণ যারা দর্শক তাদের প্রতি আমাদের এই ভরসাটা থাকা খুব জরুরি। আমরা জানতে চাই না, এই রিলেশনটা দরকার খুব। সেই জায়গা থেকে আশিস দাকে আমার নাম, আপনারা যারা এসেছেন প্রত্যেকের গুণীজন। আমাদের দেশ ভারতবর্ষ নিয়ে যখন কথা হচ্ছিল, মানে আমাদের দেশ ভারতবর্ষের আপনারা সবাই জানেন, কিন্তু আমাকে একটু রিপিট করতে হবে বা ধরানোর জন্য যে থিয়েটার কথাটা ভারতবর্ষের কথা নয়। যখনই আমি লোক জীবন, লোক সংস্কৃতি ইত্যাদি নিয়ে কথা বলতে যাবো, তখন আমাকে এই কথাটা বলতেই হবে। এটি একটি ইংরেজি শব্দ এবং অবশ্যই সব থেকে বেশি ব্যবহৃত একটি তথাকথিত কোট প্রথম বিশ্বে। আমরা নাট্য বলতে পছন্দ করি সব থেকে বেশি, তো আমি ধরে নিলাম যে ইংরেজি খাতিরে থিয়েটার বলছি। কিন্তু থিয়েটার কথাটা যখন আসে, তখন আমাদের চোখের সামনে যেটা ভেসে ওঠে, যে স্ট্রাকচারটা নর্মালি ভেসে ওঠে, সেটা হচ্ছে যে আমাদের সমসময়ের থিয়েটার বা আধুনিক থিয়েটারের যে সংজ্ঞা বা তার যে ভিজুয়াল বা তার যে চিত্ররূপ, সেটা ভেসে আসে। কিন্তু লোকনাট্যের যে তার যে পথ, তার ভারতীয়, বিশেষ করে আমাদের ভারতের কথা যখন আসছে, তার যে পথ, তার যে পদ্ধতিটা বা পথটা, চলনটা একেবারেই আলাদা। আমি এই প্রসঙ্গে আবার একটা মিল বা অমিলের জায়গা থেকেও একটা জায়গা একটু জাস্ট উদ্ধৃত করতে চাই। সেটা হচ্ছে যে আমরা জানি সবাই যে আমাদের অত্যন্ত প্রাচীন এবং ঐতিহ্যবাহী একটি গুরুত্বপূর্ণ থিওরি বা তত্ত্ব আমাদের দেশে আছে নাটক নিয়ে, তার নাম নাট্যশাস্ত্র। প্রকৃত ভারতীয় নাট্য, ইন্ডিয়ান থিয়েটার বলে সেভাবে কিছু হয় না। মানে ইন্ডিয়াতে হয় যে থিয়েটার, ভারতীয় সীমানার মধ্যে যে থিয়েটার হয়, সেটা ইন্ডিয়ান থিয়েটার হতে পারে। কিন্তু আমি যদি দেখি মণিপুরের থিয়েটার বা মণিপুরের নাট্য, আমরা যদি বাংলার নাট্য দেখি, যদি কেরালার নাট্য দেখি, যদি মধ্যপ্রদেশের নাট্য দেখি, যদি ছত্তিশগড়ের নাট্য দেখি, যদি কাশ্মীরের নাট্যচর্চা দেখি, যদি উড়িষ্যার নাট্য দেখি, তাহলে তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব একটি চরিত্র বয়ান করা আছে তার নাট্যচর্চার মধ্য দিয়ে। প্রসেস এবং প্রোডাকশন, এই দুটো যেমন সরাসরি যুক্ত, তেমনি প্রোডাকশনের এফেক্ট, যে নাটকটি আমি নির্মাণ করলাম তার পুরোপুরি এফেক্ট দর্শকের কাছে বা রসিকজনের কাছে পৌঁছয় তখনই যদি তার পাস্ট প্রসেস ঠিকঠাক থাকে। যদি তার পাস্ট প্রসেস ঠিকঠাক থাকে, তার নির্মাণ পথ যদি ঠিক থাকে, নির্মাণ পথের মধ্যে যদি তার সঠিকভাবে রাস্তাটা দেখানো থাকে, তাহলে তার উপস্থাপনার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এটা কমিউনিকেট করতে পারে। যার জন্য আমরা দেখতে পাই যে কোনো ধরনের লোকনাট্য, কোট লোকনাট্য, যেগুলোর আমরা নাম বলি, যেগুলো আমরা নাম জানি, তাদের ক্ষেত্রে দেখবেন তাদের জীবন অতিবাহিত তারা যেভাবে করে, তারা জীবনের থেকে তাদের যে চর্চাটা, সেটাকে কখনো আলাদা একটা শিল্প হিসেবে দেখে না। আমি এই বিষয়টা না একেবারে বিশ্বাস করি না এই কারণে যে আমি কখনো মনেই করি না কোনো একটা লোকশিল্প, আমি যেটা মনে করি, কোনো একটা লোকশিল্প যে মুহূর্তে আমাদের শহুরে মঞ্চে এসে বা আমাদের অন্য কোনো ফর্মের মাঝখানে এসে পৌঁছয়,
তখন আর সেটা কোনো মতেই আর সেই লোকশিল্প থাকে না। এটা আমার একদম অমোঘ বিশ্বাস, আমি একদম বিশ্বাস করি এটা। সেটা একটা আলাদা। আমরা যেটা কি করি, আমরা ওই ফর্মটাকে নিয়ে আমি আমার থিয়েটারে কাজে লাগাই। কারণ আমরা আমাদের থিয়েটারের বিষয়কে বলার জন্য নানা রকম ফর্মের অনুসন্ধান করি, এবং সেই ফর্মের অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা লোকশিল্পের বিভিন্ন উপাদানকে গ্রহণ করি। ফোক আর থিয়েটার এই দুটো শব্দকে আমি একসঙ্গে মেলাতে পারবো না। আবার এটাও ঘটনা যে থিয়েটারে কি সত্যি কি সংজ্ঞা আছে, হোয়াট ইজ থিয়েটার, থিয়েটারটা কি আসবে আমি জানি না কিছু। আমাকে একজন বলেছিল যে থিয়েটারটা কি, এটা বুঝতে বুঝতে সারাটা জীবন চলে যায়। অনেক দূর হাঁটতে হাঁটতে ভাবলাম বোধ হয় আচ্ছা ওইখানে বোধ হয় এই পর্যন্ত গেলে বোধ হয় বুঝতে পারবো যে থিয়েটারটা এই। দোকানে গিয়ে দেখি না, রাস্তাটা আরো অনেক দূর। সারা জীবনে বুঝতেই পারলাম না থিয়েটারটা কি। যে আমি দেখেছি যে ওরা যখন ওইটাকে বাজায় তখন তার কতগুলো রিয়াকশন তৈরি হয় প্রকৃতি এবং মানুষের জীবনে। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার শিল্পী সেই রিয়াকশন কিভাবে তৈরি হয়, প্রকৃতির কিভাবে রিয়াকশন তৈরি হয়, মানুষের কিভাবে রিয়াকশন তৈরি হয়, সেগুলো যতক্ষণ না সে আত্মস্থ করতে পারছে আমি ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে ছাড়ি না। ফোক থিয়েটার বলে কোনো কথা ঠিক ফোক কখনো থিয়েটারে এইভাবে আসতে পারে না। আসে একেবারেই আমার একটা আঙ্গিকের থিয়েটারের অন্যান্য এলিমেন্টের মতো একটা এলিমেন্ট হিসেবে। আর দুই বলছি যে ফোক হচ্ছে জলের স্রোতের মতো, সেই স্রোতকে আমাদের থিয়েটারি ভাষায় ধরাটা অসম্ভব বলে আমি এটাকে মনে করি। जिसको हम आज फोक बोलते हैं वो एक्चुअली इज द मदर ऑफ क्लासिकल, और वो हमारा ओरिजिनल। और वो जब जो जो चीज़ मैंने पढ़ रहा था वेस्टर्नाइज थ्योरी बोल के, चाहे स्टैनिस्लावस्कियन थ्योरी, चाहे कोई ब्रेक्टियन थ्योरी, ये सब जब नाम पढ़ रहा था उन्होंने जो जो लिखा है मैं आज की तारीख में उनके जगह जाके भी देख चुका हूं कि वहां पे वो प्रैक्टिस नहीं होता। एनीबडी कैन चैलेंज एंड कम विथ मी एंड आई कैन शो देम आज डेमोन्स्ट्रेट। तो इसीलिए मुझे लगा ऐसा क्यों हुआ, चाहे क्लासिकल भी हो। शेक्सपियर और रोमियो जूलियट इतना क्यों पॉपुलर हुआ, कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम को क्यों दुनिया नहीं जाने, जो शेक्सपियर से बहुत पहले लिख चुके थे। तो ये इसका एक ही मुझे कारण मिला कि हम अपना ढोल नहीं बजा पाए, अपना खुद का डॉक्यूमेंटेशन बहुत वीक था, उसका चर्चा उसका लिखन कम थे। नाटक जो है वो दुनिया का पहला आर्ट फॉर्म है जो सच में दुनिया को रिफ्लेक्ट कर सका। जो भी कुछ एक्टिविटी इवन ड्यूरिंग आवर प्रिमिटिव टाइम, जब पहले बोली शुरू हुआ वॉइस का, उसको धीरे धीरे भाषा में कन्वर्ट हुआ, उसी समय हमारा तब तक रियल फोक स्टैंडर्ड वॉज मेंटेन। जो पहला जो चीज है वो माँ होता है वॉइस का, जो पहले आया, और फिर उसके बाप मिला उसको। जब विजुअली सामने आके बातें किया तो पता चला कि हाँ वो रो के बोल रहा है या गुस्सा होके बोल रहा है, क्या बोल रहा है, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है। तो इसीलिए मैं इसको टर्न किया उसको। और बुद्धिमान है दुनिया तो ह्यूमन का जो ब्रेन काम करने लगा, और उस अनाथ को कैसे उसको बाप और माँ देंगे, इसके भीतर ही फंस के मॉडर्नाइजेशन का जब आया विज्ञान का युग, तब आया टेलीफोन, जब उसको माँ मिला, फिर उसके बाद आया सिनेमा, जब उसको बाप मिला। सस्टेनेबिलिटी के ऊपर जब हमने बात किया तो हमको पता चला कि ये जब
3 साल 5 साल तक साधना करके एक फॉर्म निकलता है, तो ये 1 दिन 2 दिन 5 दिन का शो का परसेप्शन नहीं है। वो जब कोई पाला वाला तैयार होता है टीम, वो सोचता है कि जीवन भर 5 साल 10 साल 15 साल तक हम करेंगे, ये बीच में छोड़ के नहीं जाएंगे साथ। 1970 में जब विदेशी लोग हमारे नाटक देखे और बोले कि हम आए थे इंडियन थिएटर देखने के लिए, लेकिन हम तो इधर इंडियन थिएटर नहीं देख रहे हैं। दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, बेंगलोर, ये सब में जो नाटक हो रहा है, ये नाटक तो हमारा नाटक है। खाली आपका भाषा और आपका कैरेक्टर है, आपका कंटेंट है, लेकिन नाटक का रूप तो हमारा है। यही देखने के लिए हम आएंगे। इससे तो बहुत एक्सपेंसिव थिएटर हम भी करते हैं। आप 50 लाइट लगाते हैं, हम तो 200 लाइट लगाते हैं। सबसे गरीब संस्था जो है हमारे उधर, तो इसीलिए हम आपका नाटक देखना चाहते हैं। उसी समय एक आंदोलन शुरुआत हुआ, एक सेकेंड इंडिपेंडेंस वॉर इन द फील्ड ऑफ थिएटर इन 1970s। तब इसी को चैलेंज को सामना करते हुए बादल सरकार was invited even by Dohurupi as an external director, who has already written and become very famous and established writer by writing बाकी इतिहास एवं इंद्रजीत पागला घोड़ा। वो सब कुछ छोड़ दिया और बॉयकट किया कि ये अंग्रेज मॉडल का स्पेस को मैं छोड़ के दिखाऊंगा कि इंडियन थिएटर कैसे होता है। उन्होंने स्पेस के ऊपर कंसंट्रेट करके इन्होंने बाहर आया। जो हमारे एनवायरमेंट है उसी से इंस्पायर्ड होकर इन्होंने अपना स्टाइल बनाया, एक्टिंग स्टाइल बनाया। और उनका अच्छा शिष्य है शुक्राचार्य राभा, जो उनको पूरा पक्का उसको शिष्यत्व लेके उठाया था और अपना आदिवासी भाई बहन को लेके उसी स्टाइल में वो नाटक करने शुरू किया था। बेचारा चल गया बीच में ऊपर, लेकिन वो कंटिन्यू करते हैं उनके ग्रुप को। तो ये दूसरा किस्म का अटेम्प्ट रहा। केन पानीकर जी बोले उसी समय में 1970s में, सब ग्रुप का रजिस्ट्रेशन उस समय है। केन पानीकर जी केरला में बोले कि मैं संस्कृत ड्रामा को फिर से करवाऊंगा, तब मैं दिखाऊंगा इंडियन थिएटर का स्ट्रेंथ क्या है। बीवी करण जी जैसे लोग जो एनएसडी से पढ़ के वहीं पे डायरेक्टर भी थे, वो छोड़ दिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है आज के संदर्भ में, क्योंकि अभी हर कोई जो क्लास वाले नाटक करते हैं ओनली क्लास के लिए, वो भी फोक थिएटर का यूज करते हैं। जो कमर्शियल थिएटर करते हैं वो भी करते हैं, और जो आर्टिस्टिक थिएटर बोल के भी जो कुछ करते हैं वो भी करते हैं। अभी नेशनल स्कूल ड्रामा भी करता है, फोक थिएटर को यूज करता है। और हम भी हैं जो अकेले ही उड़ीसा के संदर्भ में अभी घिसट रहे हैं कि हमारे साथ आओ सब लोग मिलके हम दिखाएंगे क्या हम कर सकते हैं।